ita an bɔ bolo la. karamɔgɔ an bɔ bolo la. an bɔ bolo la dɛ. parce que an bɔ bolo la. an bɔ bolo la parce que dakuru ɲɛ kelen bi a bɛ Mali bɛɛ lafiya. an bɔ bolo la. I ma na k'i nana kuranɛ kɔrɔtan, i ma na k'i nana jaburu kɔrɔtan, i ma na linjila kɔrɔtan, i ma na tawureta kɔrɔtan, i ma kɔmɔbɔ k'a jira mɔgɔ la, i ma wagadu bida kunkolo su jira mɔgɔ la, i ma n'i kali k'i siyɛ ko nin ye tiɲɛ tile kelen da kelen ka jamanadenw ko k'e ta ye tiɲɛ. mun na je m'en fous de y'a kɛ. est-ce que je m'en fous o ye jɔn ye kan. ala de tɔgɔ je m'en fous. awɔ ala de tɔgɔ je m'en fous. k'i fa to ministre la ka Mali tiɲɛ don i da kɔnɔ ala de je m'en fous. Pas de ministère. Mali papier pour nous, c'est au cours de la ala a tiɲɛ don i da kɔnɔ. o ala de je m'en fous. k'i fa fɛn bila ka jamana mara ka tiɲɛ don i da kɔnɔ k'i ka f'u ye ala de je m'en fous. min bɛ ka ɲini k'a kɛlɛ kɛ n tɔgɔ ɲini ye ala mun y'a dɔn ma ka tila k'a nɔnɔ ni lagosi ye o ala de je m'en fous. k'i ladege la sɛgɛn k'a la ɲini o ala de je m'en fous. Malien k'aw fo ni wagati kɔnɔ aw sigilen bɛ diɲɛ fan o fan fɛ ni wagati la bɛɛ lajɛlen folen don bɛɛ n'i ka wagati kɛcogo la an bɔra tuguni ka n'an sigi an bɛ fɛ ka mɔgɔw sɔkɛ k'u éduquer dɔɔni mɔgɔ minnu ka baara tɛ bɛnnen fɛn wɛrɛ ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ an bɛ don min i n'a fɔ sisan fo ka bɔ ka diinɛ kɛlɛ k'i ko da mɔgɔ dɔw ka diinɛ la n'an bɔra wagati o wagati an bɛna dɔɔni f'u ye k'o bilasira k'a yira u la k'a fɔ ka kalan ka diplôme sɔrɔ ka taa da armoire kɔnɔ o ni kodɔn tɛ kelen ye hadamadenya tagasira la o ni fɛn dɔn tɛ kelen ye o ni hadamadenw bonɲɛ tɛ kelen ye ka kalan ka diplôme ba sɔrɔ o ni da mun bɛ ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i ka o fana bonɲɛ o n'o tɛ kelen ye ka f'u ye d'après eux-mêmes i bɛ ordinateur dɔn o kɔrɔ tɛ k'i wolola ordinateur kɔnɔ i bɛ ordinateur dɔn i bɛ internet dɔn o kɔrɔ tɛ ko internet y'i wolo sani an ka se u ma ka dakurunya dama dama fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni u n'a bɛ ɲɔgɔn na réseaux sociaux sanfɛla la an bɛ tiɲɛ fɔ rasta ye ara ni mɔgɔ mun tɛ rasta ye an bɛ tiɲɛ f'a ye pendant que i bɛ rasta ka jɛkulu kɔnɔ pendant que bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mun sigira ko an bɛ fɛ ka rasta ka hakilina ka fɛɛrɛ tigɛ ka o de ta ka matarafa rasta ka hakilina a ka conviction mun de bɛ rasta ka hakilina kɔnɔ rasta bɛ fɛ mun de ka kɛ Mali kɔnɔ a ka laɲini ye mun de ye ka di maliyɛndenw ma jɛkulu mun sigira o kama ka na dɔn o jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ n'a fɔ e de bɛ rasta choquer k'e b'o ye kɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ anw ye dɔn mɔgɔ mun sababu la an b'i lamɛn mɔgɔ kelen mun sababu la e tɛ se ka n'i sigi anw ɲana réseaux sociaux sanfɛ k'e bɛ dɔ fɔ o tigi ye k'e bɛ tiɲɛ fɔ o tigi ye k'i to a ka association kɔnɔ n'i ma ɲa k'i bɛ tiɲɛ f'a ye bɔ i ka taa komi e ɲɛ b'a la i tugura ko fɛn dɔ de kama a tɛ ka o kɛ taa i ka taa fɛn dɔ kɛ komi e ye den ye komi e fana wolola i ko i wolokun ye nafa ɲɛ i bɛ se ka taa fɛn dɔ kɛ o fɛn mun bɛ se ka na ni nafa ye k'a di Mali ma c'est pas k'a fɔ ko c'est obligatoire forasta de ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen ka hakilina Mali kɔnɔ k'o de kɛ non a bɛ kɛlɛ mun na don dɔ la a ka hakilina n'i ka hakilina bɛ kɛ kelen ye i bɛna soutenir alors que i bɛ ka ba neni i bɛ ka fa neni mais don dɔ la a ka hakilina ni i ka hakilina tɛna kɛ kelen ye n'u ma kɛ kelen ye don mun na a dɔn k'a fɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina ye kelen ye o wagati mun e kun bɛ k'a fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ma k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ yen k'i n'a ka hakilina bɛ hakilina kelen de la o wagati i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ o fana bɛ k'a fɔ ko a bɛ ka hakilina mun défend o wagati dɔ fana bɛ k'a fɔ k'o t'ale ta ye ni e ma faamu a bɛ kɛ kɔnɔ sa ko jagoya wagati bɛ f'a ka kɛ e de ka hakilina nɔfɛ o cogoya tɛ c'est pas k'a fɔ kɔrɔsta sigilen don e hakili kɔnɔ fɛn mun bɛ e hakili la a bɛ bɔ k'o de fɔ n'i y'o bila i kunna dɔrɔn i bɛ fili donc a fɛn o fɛn n'i bɛ rasta ka jɛkulu kɔnɔ a fɛn o fɛn ne de bɛna i disi gosi anw da la n ye porte-parole ye de n ye président ye de carte bɛ n bolo de on s'en fout i n'i ka carte bɛ a fili i ka carte a jeni on s'en fout
wa ya kuma me mogo fengo fena molo bali ya kuma de don parce que ninte kuma yere parce que tse ka don jekulu fosi kono itse ka tisiki association fosi kono ki be boka do fo association nyemogo ma itse ka tisiki ibele klikan association fosi kono bibina ka fo ki be tla ka do fo o nyemogo ma ko jama ka sigi kilame o ye molo baliya de ni molo baliati ate ben machi de ma wa ate ben association fosi kono ni maoma ko boy ka do fu ka nyemo ma se ka be ki mine danga dindi parce que ale to son ka do fa tama ale be mo mun ko atena son ka bo ka do fu tigima mais ale ko ka boy ka do fu tama parce que e danga dindi o da ko ake e ka bo ka do fu tama munale ma son ka do fa tama munale son ka bo ka na sigi mbeda kan bela jele nyana ka fa ka nyemo ma ka e galon tige parce que ale a do ale te danga dindi mais avec sankorota avec a tigre fo ebolo ke ka bo e ka fo ni bolo ni afo pendant que mo be ka bo ka fie ki ka dabla mo be ka bo ka fie ki be ka fe munke ka tebe mo be ka fie ki be ka ni munke ko ni nafigiade et pourtant nafigiade do mais ben a tigre fo ima abi photo ta ka publier ko soutien avec ki ka danga denya de iraila sinon ateka fo si iraila oye au niveau yi ambe teme o mo la malika fami mo ras 24 nani edon bi ibena mawka mo no ka fendo kala ibe sigi bala medon aw ka chere dogo ko presque ave sankele mo sanka famana ga seli he nu be malika fami inde ko nu islamia kele bakawi anya kalim bokolo la anya kalim mande kade ala nebe sa wonne kayinga e be fonni ndema ko kayinga ere abe fonni ndema ko kayinga ma togo ye modibo fofana o kama ko van nebe santambo nete sali nema tele ko kuma fie bila ne mako putre ne tsi parce que anga tali ko ala ki kali ala la boya anga tala sino beni bokolo te ne mako putre te kurane la parce que le ba do kurane te ala kuma kay ne ba do kurane te ala kuma kay kurane arabuka livre de arabu de fna sa beno jifu yo contraire santan avec santambo a tefseli ale be santan 600 ale te seli ale seli da jo ale ba don ako ale re ba don ko kurane te tien kurane te putere ya ale bolo ale ba don ko kurane fende tendoro mais c'est pas ka ko kurane ala kuma kanyi kurane te putere ale bolo donc ale re ma ko te seli la ale te seli o san nina nya santande sa o nu de bena sigi ka fanye ni ubora ka silame ala goshi wetla ka fo onye kono ko olu islamé di kono ko olu fa islamé kono ko ba islamé ne ni fu ya wakati be ngo mu hadaba dembu disi gosi mu fa ninke mbaye ninke e mundeke kuma ye edeo c'est pas ka fo ko e fani baye munke o mais e mundeke e be ka mundeke e be fe kana mundeke e ka bara yere munde kani disi gosi mu moke kumeta kani disi gosi mu fa nindeke kani disi gosi ne fa ninye mais e jonde bon nunu de nana sigi u b'a fɔ ko olu bɛ kuranɛ dɔn u b'a fɔ ko olu bɛ sun olu bɛ seli u b'a fɔ ko olu ye silamɛdenw de ye u b'a fɔ ko olu fa ye silamɛ de ye ko olu wolola k'u fa sɔrɔ silamɛya la ko olu wolola k'u baw sɔrɔ silamɛya de la mais a ko san 10 ɲina parce que a bɛ Europe parce que mɔgɔ dɔw ɲana Europe nale balila dɔw la de koyi mɔgɔ dɔw ɲana ni nana Europe ka ban o y'a bannen de ye i bɛ bɔ silamɛya la i bɛ dɔn diinɛ wɛrɛ la mɔgɔw bɛ n bɛ mɔgɔw kalama ne n'u nana san 1 de Italien anna wakati malien te islamé de non ale islamé de mais ale te malien anana italien no nana nana nyogo fe samuna an bela jelen nana sungalo de kono sungalo telefolo fokata se teleflana ma o ya soro an bela jelen be 10 sanfé de sungalo teleflana dan jigina ka bo 10 sanfé mais sera nyogo fe an kumbe kampola yoro muna an sera nyogo fe yeno an pe sungalo su nyogo fe an be kumbe suntige nyogo fe wa tubabu kuma beka dumuni bala ɲɔgɔn fɛ ko parce que an bɛ sun o b'an bonye wayi mais sunkalo tɛmɛna depuis a kelen tana kani i sigi tubabu sunguruninw de nɔfɛ a bɛ taa yala yala tubabu sunguruninw nɔfɛ mais u y'a dɔn chrétienneya la finalement a bɛ taa églisiw la laban n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ko non k'ale ye chrétien de ye k'ale tɛ silamɛ a n b'a faamu wayi o ye kunun de o ye bi de mais kunun i ye mun ye anw b'o dɔn
an ni nana ɲɔgɔn fɛ e bɛ se k'a fɔ ne ye cogo di k'e tɛ silamɛ e bɛ se k'o fɔ ne ye wa mais a b'a fɔ ko non ko o y'ale kungo de ye donc ninnu ɲɔgɔnna ninnu filɛ o cogoya de la u bɛ na Europe n'u nana Europe olu ka miiri la olu donna arijinɛ kɔnɔ ka ban olu ka miiri la ni ɲɛ olu donnen de arijinɛ kɔnɔ fosi t'u sɔrɔ bilen donc n'olu nana u bɛna yɛlɛma mun nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen musow de bɛna u yɛlɛma ka t'u bila église la u bɛna taga u tɔgɔw yɛlɛma u bɛ tɔgɔ wɛrɛw ta donc olu bɛ tunu pewu ni olu nana olu bɛ sɔrɔ ka na silamɛ kɛlɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non k'olu ye silamɛ de ye ni silamɛ kuma wulila kabako dan de don mais Modibo fɔ fana Kayiga dɔɔni fɔ tuguni arabu yɛrɛ tɛ zifu nabatanya de y'a sɛbɛn an bɛ silamɛw ɲa jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko ala tɛ jamana minnu sini n'i ye siniwa ta k'a lajɛ 95% siniwa k'i la di que Dieu n'existe pas bon jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ b'a fɔ ko Dieu n'existe pas o jamanaw de développé len don hadamadenw de ko jamana minnu bɛ yen nɔ ni u b'a fɔ ko Dieu n'existe pas ko ala yɛrɛ tɛ yen ko jamanaw de olu de développera jamana minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ k'a fɔ ko ala yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ donc o technique de bɛ ninnu kunna o technique Malika famille mɔgɔw bɛ ka baara kɛ n'o de ye olu ka miiri la ni olu wulila sisan ka ala kɛlɛ ni olu wulila sisan k'a fɔ silamɛ tɛ tiɲɛ ni olu wulila sisan k'a fɔ ko ala tɛ yen ni olu wulila sisan k'a fɔ ko kira ko tɛ tiɲɛ kuranɛ ko tɛ tiɲɛ hiji ko tɛ tiɲɛ olu b'a miiri k'a fɔ ko o de bɛna Mali développer mais dangadenya de don parce que i bɛ ka mɔgɔ dɔ de ka diinɛ kɛlɛ o ye dangadenya de ye o kana kɛ silamɛ ye mais mɔgɔ dɔ ka diinɛ bonya i k'a to a ka diinɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ to yen i k'a ka diinɛ bonya c'est ça an bɛ Europe yan nɔ mɔgɔ minnu n'aw bɛna ka n'aw yɛrɛ changer i ye silamɛ i bɛna ka n'i yɛrɛ changer k'i yɛrɛ kɛ chrétien mais nana ka don diinɛ dɔ de la yan nɔ mais i ni diinɛ dɔ de bɔra i fa fɛ ka na mais nana ka na diinɛ dɔ sɔrɔ a tigi fɛ i labanna ka don a tigi ka diinɛ la donc o diinɛ bonyalen de b'o tigi fɛ k'i fana ka diinɛ bonya d'après vous-même la famille Malika aw ko diinɛ b'a place de la diinɛ tɛ la ɲɛnamaya ni hadamadenw b'a la ɲɛnamaya diinɛ tɛ mɔgɔ tiɲɛ o c'est pas k'a fɔ ko diinɛ de bɛ tiɲɛ diinɛ tɛ tiɲɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ tiɲɛ voici hadamadenw b'a fɔ bi ko diɲɛ changera diɲɛ yɛlɛmala diɲɛ ma yɛlɛma depuis kunun fo kana bila bi la tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ depuis kira tile tun bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ wa hali sini tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ wa diɲɛ bɛ wuli ka tile sɔrɔ a bɛ ka bɔ kɔrɔn fɛ de wa a bɛ taa bi tile bi fɛ a ma yɛlɛma dɛ e mɔgɔ min bɛ k'i sigi k'a fɔ ko diɲɛ yɛlɛmana e de yɛlɛmana e de t'i ka tagabolo kan e de t'a dɔn i kan ka mun kɛ e de bɛ ka ko kɛ ko mun e man kan k'a kɛ diinɛ ma yɛlɛma dɛ hadamaden de yɛlɛmana ni e ye fɛn kɛ fɛn mun e yɛrɛ man kan k'a kɛ ni e ye fɛn kɛ fɛn mun ni a fɔra k'a fɔ ko ni e ye nin kɛ a man ɲi mais e bɛ taa o de kɛ o i b'o de to yen i kan ka mun kɛ i b'o de kɛ i man kan ka mun kɛ i b'o de to yen basta diɲɛ ma yɛlɛma diɲɛ b'a place la wa hali sini diɲɛ b'a place kelen de la continue petit an ka taa kuma tɛ ko diinɛ ma aw de hakilina dɔrɔn k'a fɔ bon e min bɛ diinɛ ko ni fɛn ninnu na an ka cɛ an ka jamana kɔnɔ kɔngɔ ni minɔgɔ ni banajugu ni hamijugu bɛ ɲini k'an faga ko ala kota kira y'a kota ala y'a kɛta kira y'a fɔ a donna tan ko kɔngɔ ani minɔgɔ ani banajugu bɛ ɲini k'an faga an n'a bɛ ɲɔgɔn na ala ko tan kira ko tan an bɛ nin Europe mun na banajugu baden de bɛ yan a tɛ ban a baden de bɛ yan mais mun de bɛ ka kɛ yan mɔgɔw bɛ ka marcher n'u ka banaw ye parce que furakɛli ɲumanw de b'u fɛ fura ɲumanw de b'u fɛ i bɛ bana sugu dɔ b'i minɛ fo ka se niveau dɔ la n'i bɛ Afrique gamsa a b'i faga yɛrɛ i bɛ kɛ Europe yan nɔ a bana b'i minɛ i b'i ka baara kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ médecins bɛ yen nɔ u bɛ se ka wagati d'i ma dɔgɔkun o dɔgɔkun i bɛ na traitement na kalo o kalo i bɛ na traitement na ou bien tile saba o tile saba ni mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ don o don mais ala ka dɔgɔkun o dɔgɔkun à chaque lundi ou bien à chaque vendredi olu tun bɛ taa hôpital la u bɛ taa visite la mais u tun bɛ u ka baara kɛ an b'u ka baara tiɲɛ mais diɲɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ taga ka taga visite kɛ parce que n'u ma taga visite kɛ ko problème dɔn n'u ye u ye dɔgɔkun kelen kɛ u ma taga visite kɛ u bɛ se ka dɔgɔkun fila bila o kɔfɛ a bɛ fɔ k'u kana taga hali baara kɛ ko sinon k'a bɛ sɔn k'u wɛrɛ kɛrɛ ye donc o de y'a kɛ Europe yan nɔ bana sugu dɔ b'i minɛ e yɛrɛ ka miiri la k'a fɔ ko bana mun tɛ bana ye mais i bɛ taa i da n'a ye Afrique i bɛ sa yen nɔ parce que mun na a furakɛli cogo ani k'a fɔ ko minɛn ɲuman o tɛ Europe Afrique fura ɲuman a tɛ yen nɔ donc i bɛ taa i da ye i bɛ sa mɔgɔ tɛ b'a kalama yɛrɛ
o dere no différence be sinon bana fengo fe na bi mo mine Afrique abi mine Europe fengo fe na bi mo mine Afrique abi mine Europe mais nous de bena tellement o ngolo nyagaminen do tellement misilama o don olu ka mirda koni Europe ye ardine de kabako de non mais les petits continent ngata ça brata nan siko la mon frère nan siko la ça on était ka foko ko chafanya wo ne rete ono fe parce que ne ba do mani on filé do an wolola ngalo ne kono ameka mo ngalo ne kono sa de an filé do an tina foko way ko an wolola sa me ko nan te ko ba an fana ba ba te ko fana ko ke no mo do de fana fanu ba jafa ka do islamia la voilà na ya do ko ngalo ne ambe ko do de an fana ba jafa ko lula do islamia la ko ni an ya don ko islamia galo ne kan ga kan ka bola subhanallah ko do de an fana ba ku jafa ko lula do islamia la nous de ba foko islamia wi nous de ba foko le islamia don nous ne pas faut qu'on le islamé de nous ne pas faut qu'on le bau islamé de qu'on le faut islamé après bon nous de d'accord est-ce que mo be se ki jigida ninu ka est-ce mo be kan ka tugu nunu ko mo munu ka barate fevrier ka boka mo do ka dîner ko kele aw ko kan ka tugu aw ko aw de siglendo kan balo muso ta otajila kubla geniala aw ko kan ka tugu aw ko continue petit angata comment qu'il a mis beaucoup fort tu es mo tan balu kan to beaucoup fort amo fo pia iba fo idabara itade mais ka fo kibe ka tien fo ibe ka kuma ni argument ndargument yo ni ndargument nyamulu baliadi anko ka muso ulame y'a lajɛ a ka kɛlikɛtɔ la y'a lajɛ y'a ye a supprimer kuma caman tɛ mun na anw yɛrɛ de fila ye fini kɛ a y'a filmer y'a lajɛ a ka kɛlikɛtɔ la y'a lajɛ y'a ye a supprimer ni ras 24 ko ale bɛ taga dɔ fɔ Dani ka groupe kɔnɔna VIP mɔgɔw ye k'olu bɛ ka message mun bila o groupe kɔnɔ ni message ninnu ni vocal ninnu a bɛ se ka kɛ dɔw y'u lamɛn ka tɛmɛ mais ne kuma o kan ni filɛ nin ye ninnu bɛ groupe de kɔnɔ ten wa u ka daɲɔgɔnya ka da ɲɔgɔn fɛ u ka jɛnɛya o vocaliw de filɛ nin ye u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko n'aw y'a kɛ ka ban aw kɛtɔla aw ye fɛn mun kɛ ka ban n'aw y'a kɛ ka ban dɔrɔn k'o y'a bannen de ye donc photo minnu b'i bolo wala n'i bɛ k'u garder ou bien vidéo minnu b'i bolo a ma se k'olu garder ko ni tilala i kan ka olu supprimer de mais muso ninnu an balimamuso minnu bɛ Mali ka famille kɔnɔ olu m'a faamu u bɛ k'aw ta otage de la parce que munna u bɛ ka photo minnu garder vidéo minnu bɛ ka garder vidéo ninnu bɛ ka garder aw de kama pour aw kana bɔ don dɔ la k'a fɔ k'aw tɛ Mali ka famille kɔnɔ ou bien pour ni aw bɔra Mali ka famille kɔnɔ aw kana se ka bɔ ka farinya ka kuma ka ɲɛsin Mali ka famille ma mais aw to de kalama mais balimamuso bɛ ka kuma ko de fɔ ko ni u ye fɛn mun kɛ ka ban olu u kɛlitɔ la n'u y'a kɛ ka ban k'o y'a bannen de k'u ka fɛnw supprimer mais a tɛ supprimer aw t'a kalama o parce que nin kun ye k'aw ta otage de la ni u ma garder ni kɛlikɛtɔ la n'o ma garder aw tɛ se ka ta otage la o otage in kun ye nin de ye bon ninnu de bɛ ka an balimamusow ta otage la nin cogo la groupe kɔnɔ u bɛ tila ka ci u ma u bɛ tila ka yira ɲɔgɔn na a bɛ tila ka yira e la k'i talen don otage la wa i tɛ se ka taga ou soit n'i taara i b'i makun ça c'est clair et n'a fɔra ko olu bɛ tila ka n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'olu bɛ n'a fɔ ko CDR kɔnɔna na ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ k'i hakilina fɔ aw bɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ k'o hakilina sugu jumɛn de fɔ sisan aw bɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ ka bɛɛ tɛ k'i hakilina fɔ CDR kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ k'i hakilina fɔ CDR kɔnɔ mais est-ce que an bɛ se k'a kɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ CDR kɔnɔ ko ka nin mɔgɔ in bɛɛ hakilina ta ko ka baara k'a la o bɛ se ka kɛ cogo di jama je kɔnɔ jɛkulu kɔnɔ e hakilina ka ta ne hakilina ka ta mɔgɔ wɛrɛ hakilina ka ta mɔgɔ mun jatelen don ka taa se fo mɔgɔ bayiriga ma nin bɛɛ hakilina bɛ se ka baara kɛ cogoya di nin bɛɛ bɛ se ka ta cogo di mais an bɛ majorité de ta ni sigi kɛra ni réunion kɛra majorité de hakilina bɛ se ka ta parce que majorité de bɛ baara kɛ baara bɛ kɛ ni majorité de ka hakilina ye a tɛ k'a lajɛ élection kɛra yan nɔ mɔgɔ caman tun tɛ Sumayila fɛ
caman kun bɛ yen nɔ Modibo ka candidat de ye olu ye mɔgɔ caman kun bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ ka Ye Samake ka candidat kun bɛ yen nɔ Musa Mara ka mɔgɔw kun bɛ yen nɔ mɔgɔw kun bɛ yen olu ka candidat Musa Mara de ye mais moi ne y'a fɔ yan wagati tɛmɛnen na n ko ni rasta ko kun tɛ 2018 ne tɛ maa si la mobiliser ko ka taa voter Soumaïla ye mais plutôt que n bɛ mɔgɔw la mobiliser ka t'u la voter Musa Mara ye parce que mun na parce que ni Mali ko kɛra k'a fɔ ko n ka mɔgɔw c'est pas k'a fɔ ko ne ka mɔgɔ ye Musa Mara yɛrɛ yɛrɛ de ye ay yafama dɔ ye message ci ma nin tigi ni ma fa tigi a kana n wele sisan a bɛ na n wele parce que n'a bɛ ɲɔgɔn na k'a ka n wele de wa ni ma message ci ni ma k'a fɔ a kana n wele fɔlɔ a bɛ na n wele ka n ka video tigɛ n bolo parce que ni Mali ko kɛra k'a fɔ bɛɛ ka taa voter mɔgɔ dɔ ye i ni mɔgɔ mun ka surun bɛɛ ka mɔgɔ la mobiliser ka taga voter mɔgɔ dɔ ye i ni mɔgɔ mun ka surun ni Mali ko tɔ kɛra o de ye ne bɛ mɔgɔ la mobiliser a ye taa voter Musa Mara de ye parce que ne y'o fɔ yan nɔ n ko Musa Mara ne ni Musa Mara kɛra ɲɔgɔn kan depuis c'est pas k'a fɔ n bɛna n sigi k'a lajɛ video la Facebook sanfɛ ou bien ka taa n sigi k'a lamɛn radio la non ne ni Musa Mara yɛrɛ sigira ɲɔgɔn kan tɛki c'est pas k'a fɔ ne n yɛrɛ fa ye ne ni ɲɛ ou bien ne ni ɲɛ non ne n'a sigira ɲɔgɔn kan mais n bɛ n yɛrɛ fa ye ka taga min n bɛ n yɛrɛ fa ye ka taga min c'est pas l'appel ça m'intéresse pas mais hali sini ni ne taara Mali kɔnɔ ni ne ko n bɛ Musa Mara ye n yɛrɛ sigilen ɲana n b'a ye n b'a sɔrɔ k'a lajɛ wa hali a tɛ gɛlɛya parce que mun na n b'a dɔn a bɛ taga yɔrɔ mun na n b'a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na n b'a dɔn ani mɔgɔ min bɛ collaborer donc ni ne ko n mako b'a la ka Musa Mara ye ka sigi ka baro kɛ n'a ye n b'a sɔrɔ ne yɛrɛ b'o dɔn donc ni Mali ko kɛra n ka mɔgɔ ne b'a fɔ mɔgɔ ye a taa voter Musa Mara ye en cas de cas ne bɛ se ka place ni n'a kɛra place ko ye n fana bɛ se ka n boli ka taga yen nɔ k'a fɔ ko n bɛ taa place dɔ ɲini même place ko tɛ tuguni ko ye an ko faso ko de o de y'a k'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan autour de jude de cédère ka taga voter Soumaïla ye mais n'a fɔra ko ka nin jamabaden bɛɛ ka hakilina ta nin bɛɛ bɛ se ni mɔgɔ mun tɛ misi yɛrɛ ye ni mɔgɔ mun tɛ misi ye est ce que mɔgɔ bɛ se ka sigi ka nin miiri wa k'a fɔ ko cédère kɔnɔna la ko mɔgɔ bɛɛ ka hakilina ko bɛɛ tɛ se ka bɔ k'i hakilina di bɛɛ bɛ se k'i bɔ k'i ni jɛkulu kɔnɔ jɛkuluba in kɔnɔ mɔgɔ ba yirika de b'a kɔnɔ jama bɛɛ bɛ se ka bɔ cogo di k'a fɔ k'aw bɛɛ ka na ko bɛɛ de ka hakilina bɛ taa ka baara kɛ mais ça c'est trop donc o ye misiya kuma de ye mais Mali ka fɛn kɔnɔna lajɛ an balimamusow talen don otage la cogo min na est ce que nin bɛ cédère kɔnɔ est ce que nin bɛ cédère kɔnɔ est ce que muso jumɛn de bɛ cédère kɔnɔ k'i bɛ se ka bɔ n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ dalen ni e ye k'a y'i ta otage la o tɛ yen ou bien ko mɔgɔ dɔ ye bila ka taga jɛnɛya kɛ ni mɔgɔ dɔ ye k'i ka sɔrɔ ka na n'a video ye ka na d'a ma ou bien ka sɔrɔ ka na n'a photo ye k'a d'a ma a tɛ cédère kɔnɔ a muso tɛ yen wa a muso tɛna kɛ yen fo ka diɲɛ wuli mais nin de ye Mali ka fɛn baara cogo ye i ma nin de la wagati bɛɛ u n'a bɛ ɲɔgɔn na mission tɛ se ka ɲɛfɔ mission tɛ se ka ɲɛfɔ n'a ɲɛfɔra balawu de don an balimamusow an bɛ fɛn mun kɔni fɔ aw ye aw yɛrɛ de bɛ se k'aw ka responsabilité ta aw tɛgɛ kɔnɔ aw yɛrɛ de bɛ se k'a ɲini k'a dɔn aw kan ka mun kɛ n'aw man kan ka mun kɛ aw kana fɔ k'aw bɛ maloya k'a fɔ n ka video b'a bolo n ka photo b'u bolo ni kumana cogoya dɔ la u b'a bila ou bien ni kumana cogoya dɔ la u bɛ lebu n cɛ bɛ yen n denw bɛ yen n burankɛ de a donna ta bɔra ta non c'est pas n'o tɛ se ka fosi de publier manamana k'a fɔ de don dɔrɔn u y'aw ta otage la ten fu dɔrɔn ka nin kuma ninnu fɔ aw ye parce que u b'a dɔn aw ye muso de ye ni u ye nin fɔ aw ye aw tɛna se ka taga voici nin dɔrɔn de y'a kɛ u bɛ k'a ka photo ninnu ta k'a ka video ninnu ta mais k'a fɔ ko bɛ se ka publier t'aw mako a ye t'aw mako la aw kana jɔrɔ aw kana siran yɛrɛ hali ni ye sanu de d'u ma hali ni ye jama de d'u ma u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu b'u kɔ u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'u disi da mɔgɔ minnu disi la hali ni ye fa de di ninnu ni ye diɲɛ bɛɛ ta ka diɲɛ bɛɛ di Mali ka famille mɔgɔw ma u tɛ se ka photo ninnu publier a tɔ tɛ malobaliya ye o a tɔ ye ko wɛrɛ de ye a tɔ ye ko wɛrɛ de ye donc aw kana fɔ u k'aw ka photo supprimer ou bien u ka video supprimer aw kana fosi foyi n'a y'u diya u k'a supprimer
n'a y'o di a photo ninnu k'u mara n balimamuso continue an k'i lamɛn dɔɔni. kuma caman tɛ mun na anw yɛrɛ de fila ye fɛn min kɛ a y'a filmer i y'a lajɛ a ka kɛlikɛtɔ la i y'a lajɛ i y'a ye a supprimer kuma caman tɛ mun na dama tɛ se k'i tɛ diya la parce que diya min don i tɛ se k'a kɛ fila o kelen de don mais a tɛ kɛ fila dɛ parce que k'a fɔ k'i bɛ na mɔgɔ ta otage sugu dɔ la ka na mɔgɔ ta ka manamana ko sugu dɔ kɛ mɔgɔ la k'i bɛ tila ka a sɔrɔ o sɔrɔ cogo la tuguni dangaden tɛ dɛ fo ni a y'a sɔrɔ a tigi ye dangaden ye sinon k'a fɔ i ye menace fɔlɔ kɛ n na n ka photo fɔlɔ ka k'i bolo n ka video fɔlɔ ka k'i bolo filanan fana na k'e bɛ sɔrɔ ka na ne ma tuguni ko ka o video ɲɔgɔnna kɛ ou bien k'o photo kelen ɲɔgɔnna kɛ o ma n'i y'a kɛ dangaden de ye hali mɔgɔ tɛ se ka e dɛmɛ o la parce que e t'a to kɛra balawu de ye donc a kɔni tɛ fila a tɛna fila munna u tɛ ka photo ninnu supprimer munna u tɛ ka video ninnu supprimer parce que u b'a dɔn a ko tɛ se ka fila parce que u b'a dɔn ni aw bɔra kalama k'a fɔ u bɛ ka nin de k'aw la aw tɛna se ka jɛn n'a ye mɔgɔ minnu bɛ jɛn n'a ye ka photo kɛ ou bien ka video kɛ n'u ye o mɔgɔ bɛ compter de i n'a fɔ dununba ninnu n'a ɲɔgɔnna olu kɔni bɛ olu ye spécialité de ye o olu ye spécialité de ye Malika famille kɔnɔ i m'a ye ni dununba kun karila ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ bɔ Malika famille kɔnɔ sans pitié dununba n'i bɛ Malika famille kɔnɔ kɔlɔs'a ma dɛ ni kun n'a kun karila ɲɔgɔn na yafa deli a bɛ n'i ma yafa deli Malika b'i fili kɛnɛ ma o y'a sɔrɔ ni Malika yɛrɛ ma bila ɲɔgɔn na fɔlɔ mais ni dununba kun ka kari ɲɔgɔn na Malika b'i fili kɛnɛ ma a ka fosi t'a la o y'a ka membre dɔrɔn de ye fɔlɔ o t'a yɛrɛ ye fɔlɔ bon misi mun ni e sigilen don ni mɔgɔw bɛ bila la k'e ka bɔ ka dɔ f'i ka ɲɛmɔgɔ ma wala nin ye ninnu ka ɲɛmɔgɔ baara cogo de ye e misiden fana bɛ sɔrɔ ka boli ka na an bɛ dɔ fɔ Baci ma Baci bɛ tiɲɛ f'i ye hali sini Baci ne de ye cɛ ye Baci ne kelen pe de bɛ se ka tiɲɛ f'i ye CDR kɔnɔ ne kelen pe de bɛ se ka nin kuma f'i ye ni ne tɛ mɔgɔ si tɛ se ka nin f'i ye i yɛrɛ ɲininka e ɲɔgɔn ɲamaden tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi ɲɛ kali masala e ka ɲɛmɔgɔ e sigilen don o de ma Facebook sanfɛ e ka ɲɛmɔgɔ e sigilen don o de kan ten réseaux sociaux sanfɛ n bɛɛ da kan bɛɛ ɲɛna ne kali masala e ɲɔgɔn ɲamaden tɛ i fadenw na i ɲɔgɔn dangaden tɛ i badenw na i ni maa tɛ se ka jɛ wa fo ka diɲɛ wuli maa tɛ se ka da e la e mɔgɔ min bɛ sɔn ka nin k'i ka ɲɛmɔgɔ la e mɔgɔ min bɛ sɔn ka nin k'i ka mɔgɔ la mɔgɔ min b'i ɲɛfɛ mɔgɔ min n'a bɛ conseiller c'est pas la peine dangaden ye jɔn ye n'o tigi bɛ da e la jɔn bɛ da e la balimamuso continue. ninnu tɛ ko gɛlɛn sa kan fɛ ninnu tɛ ko gɛlɛn o bɛ e tɛ denmisɛnnin ne tɛ denmisɛnnin e ne bɛ se ka ɲɔgɔn ye k'an diya o tɛ koba ye o n'a ka di e ye dɔrɔn i b'a fɔ awɔ i b'a fɔ n bɛ se ka na dɔrɔn ne bɛ plan bila marche la an bɛ da la. nin ye walimuso dɔ de kumakan ye nin ye walimuso dɔ de kumakan ye cɛ ma tɛ walimuso dɔ de kumakan filɛ cɛ ma tɛ Malika famille mɔgɔ walimuso dɔ de kumakan filɛ tɛ est-ce que ne muso bɛ se ka kɛ nin ye cogoya jumɛn na k'a bɛ Malika famille kɔnɔ ni ne y'a kɛ ne ko n ko ne muso ni ne y'a dɔn k'i bɛ Malika famille kɔnɔ ni ne y'a dɔn ko hali dɔn kɛlɛ hali n'i ma dɔn ka k'a membre ye k'i bɛ k'u ka hakilina k'i bɛ ka hala fɔ barokɛyɔrɔ la k'a ka ɲi ni min ye haramu o kɔrɔ ne ye dangaden de ye bilayi ni lajɛ ne ka miiri la aw don kun kɛra jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ k'aw bɛ ka taga ko mais e ni mɔgɔ de bɛ ka vocal ci ɲɔgɔn ma arasi 24 ni e nana ka n'i sigi nin na k'a fɔ ko e bɛ dɔ fɔ Dani ka VIP mɔgɔ ma pendant que olu ni tulonkɛ de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn classer u ni Sanogo tulonkɛ bɛ ɲɔgɔn na ne de ka muso don ne de ka mutaha don ne ka mutaha de don mɔgɔ minnu u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ye olu caman yɛrɛ bɛ yen hali u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ privé la yɛrɛ an bɛɛ bɛ groupe ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yen nɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cogoya dɔ la groupe ninnu kɔnɔ mais privé la hali salamu t'a ni ɲɔgɔn cɛ salamu a t'a ni ɲɔgɔn cɛ salamu hali o t'a ni ɲɔgɔn cɛ privé la mais i bɛ taa sɔrɔ groupe kɔnɔ an bɛ kuma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye munna sanakuya ka to ka ɲɔgɔn takinɛ parce que Mali yɛrɛ donna ni sanakuya de mais aw ka baara de filɛ Malika famille kɔnɔ muso de filɛ ka vocal ci tentɔ cɛ dɔ ma ko ni a y'a sɔrɔ n'a bɛ fɛ ka na a k'o f'a ye dɔrɔn n'a bɛ fɛ ka na o k'u diya ɲɔgɔn fɛ a k'o f'a ye ale bɛ plan bila marché la ale b'i labɛn plan bila marché la o kɔrɔ ye mun ye ale b'i labɛn k'i sigi k'a kɔnɔ fɛn mun ka d'a ye a b'olu kɛ k'i sigi ka cɛ kɔnɔ
ebe se ka kenne muso yin na ebe se ka kenne muso yin na kebe ta don malika famille kono ko ne ka bo kalama kebe malika famille kono ke furle benne bolo tiɲɛ dɔw y'i ta otage la n'a ma ɲa o b'i ka vocali ou ka photo o b'olu de bila o b'i ka video de bila zema fu ne muso de ye ne de bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ i ka video ni i ka photo min bila u ni ma ɲa ala de ye u ni ma bɛn ala de ye n b'i conseiller kana sɔn ni ɲɔgɔn k'i sɔrɔ ne de b'i conseiller o la ka jɛ n'a ye k'i furu o kan kan mais k'a fɔ ko ne ka nin vocali sugu ninnu sɔrɔ ka nin lamɛn e place la k'e de bɛ ka vocali si o cɛ ma k'a fɔ ko o kana aw k'o diya ɲɔgɔn fɛ o tɔ tɛ mali ka famille ko ye sa o ye ne ni ye cɛ de ye n bɛ baara siri la a ka ɲi an ka continue fɔlɔ an ka nin muso in fana la nin ko ale dɔnnen kura de don mali ka famille kɔnɔ ah ok mɔgɔ kura minnu donna groupe kan kɔsa in na dɔ wɛrɛ tɛ foyi wɛrɛ tɛ dɔrɔn seulement ni mɔgɔ mun bilala mission na dɔrɔn ni ka mission n'a reçu i bolo étoile kelen bɛ d'i ma mission kelen ni bilala la o ye étoile kelen ni mission fila kɛ o ye étoile fila ye donc mali ka famille baara banna de mission jumɛn dɔn kana ɲininkali k'a tɛ fo nka tɛ fo mission mun bɛ yen kana ɲininkali kɛ wa u ka mission o mission muso de don cɛ ta yen de muso o ye mun ye taga porno kɛ taa photo dɔ langolo ɲini ka na n'a ye taa porno tourner ni mɔgɔ dɔ ye ka na n'a ye e yɛrɛ bɛ se ka jɛ n'o ye cogo di walimuso de ye e ye dɔ de dɔgɔmuso ye e ye e bɛ na furu don dɔ de la e ma sigi ka miiri k'a fɔ ko cɛ dɔ de bɛ na e furu e bɛ se ka jɛ n'a ye ka ni ɲɔgɔn vocaliw bila cogoya jumɛn na diɲɛ ka sigi ka nin lamɛn e ma sigi ka dɔn ko don dɔ ko cɛ bɛ na e furu e ma sigi ka bila e kun na ko e ye dɔ de ba ye ni muso ye mun bɛ ka kuma nin ye muso furulen de ye nin ye dɔ ba de ye nin ye dɔ furumuso de ye e ma sigi ka miiri ko mission o ye mission nɔgɔlen den jumɛn de ye wa nin t'anw ta la dɛ n ko nin tɛ sɛdɛri kɔnɔ sɛdɛri ko ye de sɛdɛri sigila de ni i bɛ don a la mais sɛdɛri sigikun o fɔra bɛɛ lajɛlen ye mauvais gouvernance anw b'o de kɛlɛ la mauvais gouvernance anw b'o de kɛlɛ la aw ko k'aw na wagati yan nɔ an bɛɛ supporter mun na aw de ko k'aw nana ka mori jugu kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ ka wari minɛ an balimamusow la an bɛ se ka nin k'i ye an bɛ se k'i den taga faransi den tɛ taga foyi hali kɛlɛ wari bɛ minɛ a bɛ dun a bɛ kɛ pa foyi tɛ b'a la wa den tɛ taga hali den tɛ yanni hali ka bɔ AC 2000 la ka taga bako jikɔrɔni den tɛ se k'a sɔrɔ a tɛ se k'a sɔrɔ aw ko k'aw bɛ o de kɛlɛ kɛ aw nana o de kɛlɛ kan mais bi ka tila k'o de kɛlɛ yɛlɛma ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ko kɛlɛ de yɛlɛma ko silamɛ tɛ tiɲɛ ko kɛlɛ de yɛlɛma ko ala tɛ yen ko kɛlɛ de yɛlɛma ko kira ko tiɲɛ tɛ ko kɛlɛ de yɛlɛma ko hiji tɛ tiɲɛ aw ka miiri anw ye dangadenw de ye aw ka miiri anw ye dangadenw de ye ne mɔgɔ min bɛ seli e ko seli tɛ tiɲɛ ne mɔgɔ min bɛ kira ko e ko o kira ko in ko tɛ tiɲɛ ne mɔgɔ min a bɛ ne ka rêve kɔnɔ ka taga hiji e bɛ k'o hiji la gosi parce que o bɛ ne ka silamɛya jɔsen dɔ y'a ye ni a se bɛ ɲɛ n ka taga hiji e ko o hiji k'o tɛ tiɲɛ ye o tuma ne ye dangaden de ye ni ne bɛ tugu ye quoi a tɛ la mɔgɔ mun bɛ tugu i kɔ dangaden mun bɛ tugu i kɔ a b'o de la dangaden mun tugulen de kɔ a b'o tigi de la mais a tɛ la e bɛ ka mɔgɔ mun ka diinɛ la gosi o bɛ tila ka tugu i kɔ a b'o tigi de la nin yɔrɔ la an balimacɛw ni RAS 24 sera nin yɔrɔ de la n'a taara o yɛlɛma ko ŋanaŋana k'o fɔ aw ye marakaka da n bɛ nin fɔ aw ye ni aw y'aw yɛrɛ labila ni aw y'aw yɛrɛ tɔ nin mɔgɔ ninnu bolo k'a fɔ k'aw bɛ taa aw yɛrɛ di nin mɔgɔ ninnu ma u ka diinɛ la gosi aw bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maraka ka diinɛ ko bɛ cogo min na u ka diinɛ la gosi aw bolo aw ka diinɛ la gosi aw yɛrɛ sigilen ɲɛna ka tila k'a fɔ aw yɛrɛ sigilen ɲɛna ko ala kira ko tiɲɛ tɛ ka tila k'a fɔ aw yɛrɛ sigilen ɲɛna ko aw bɛ ka hiji mun ni o b'aw ka rêve kɔnɔ k'aw bɛ taga hiji ka tila k'o fɔ aw yɛrɛ ye ko o hiji ko tiɲɛ t'o ye a tɛ olu la de a bɛ aw de la a tɛ olu la a bɛ aw de la an balimamuso continue
mɔgɔ minnu aw minnu bɛ bila fana homme fatal ani femme fatale donc ni ye étoile fila sɔrɔ étoile kelen sɔrɔ ni ye cɛ ye a bɛ kɛ homme fatal 1 ni ye étoile fila sɔrɔ a bɛ kɛ homme fatal 2 donc o bɛ nin kuma in fɔ nka homme fatal tɛ yen femme fatale de bɛ yen wa cɛ o cɛ n'i bɔra kalama k'a fɔra i muso ma ko femme fatale i muso furu sa c'est pas la peine a video b'u bolo ne de b'a f'i ye bi ni e t'a kalama ne de b'a f'i ye Goras bati ka petini de b'a f'i ye Goras bati ka Benzema de b'a f'i ye ni u y'a f'i muso ma ko femme fatale i muso ka porno video b'u bolo billahi nen kali masala u tɛ k'i sigi ka ŋanaŋanakanw fɔ k'aw ka question poser a musow bolo so kɔnɔ ko ni aw musow sɛnna k'a fɔ ko tiɲɛ de y'o kuma ye e muso ye e yɛrɛ cɛ ye e k'i sigi e muso ye dangaden de ye wa e muso ye ɲamaden de ye n'a b'a fɔ e ye ko wa ko ale bɛ porno tourner wa ni nin kuma yɛrɛ fɔra e ye e ma kan ka sigi ka miiri ni nin kuma fɔra e ye e ma kan ka sigi ka miiri wa nin bɛ se ka kɛ cogo di e muso e yɛrɛ furumuso e yɛrɛ ye muso min furu ka ne ka so kɔnɔ o bɛ se k'a fɔ e ye cogo di a furucɛ de e ye e de y'a furucɛ ye o bɛ se k'a fɔ e ye cogo di a denw fa de ye e de y'ale denw fa ye ale tɛ fɛ ka taga furu cɛ wɛrɛ ma tugun ka den wɛrɛ sɔrɔ o cɛ ye a bɛ fɛ a denw fa ka kɛ cɛ kelen pe de ye e de ye o ye mais balimaca a bɛ fɔ e ye k'e ka question poser muso bolo ko ni e muso bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ porno tourner e muso ye dangaden de ye n'a bɛ nin fɔ i ye hali ni e ye muso ɲininka nin na e muso ye dangaden de ye wa n'a b'a fɔ e ye ko wa ko n cɛ n bɛ porno tourner o ye muso dangaden sugu jumɛn ye jɔn b'o fɔ jɔn de b'o fɔ ko jɔn de b'o fɔ muso jumɛn de bɛ sɔn ka taga sigi k'o fɔ mais u bɛ nin fɔw de ye u b'aw de kunkolo ɲagami u bɛ aw mɔgɔ minnu cɛ minnu tɛ sigi ka miiri cɛ minnu hakili ka surun u bɛ nin de fɔ aw ye k'aw hakili waso waso ko aw cɛw aw musow ɲininka nin e muso tɛ dangaden ye koyi ni e muso b'a fɔ e ye ko wa k'ale bɛ porno tourner koyi i dangaden tɛ o bɛ nin fɔ cɛ minnu ye ko i woloden ɲininka e woloden tɛ dangaden ye n'a bɛ sigi k'a fɔ e ye e y'a fa de ye k'a bɛ sigi k'a f'i ye i sigilen ɲɛna ko n fa bɛ porno tourner o tuma e woloden ye dangaden de ye wa dangaden tɛ koyi i woloden bɛ ko kalama e bɛ ka miiri cogo min na e woloden bɛ miiri o cogo la n'i t'a dɔn b'a f'i ye hakili mun b'i la o hakili kelen de b'i woloden na o de b'i muso fana la donc i muso in ani den dangadenw tɛ ni olu bɛna sigi k'a fɔ e ye ko wa n bɛ porno kɛ olu tɛ dangaden ye donc hadamaden i yɛrɛ de bɛ kan ka sigi ka miiri ni nin kuma fɔr'i ye k'a fɔ ko e k'i muso ɲininka ni nin kuma fɔr'i ye k'a fɔ k'i ka question poser i muso la ne bɛ sigi ka miiri ni ne yɛrɛ F24 ye ka nin kuma fɔ ne dabali bɛ ban ne bɛ sigi ka miiri n'a a y'a sɔrɔ n'a hakili t'a ju la quoi parce que ni a fɔra k'ale hakili t'a ju la n'a tɛ ka miiri n'a hakili t'a ju la quoi a bɛ se k'a bɔ cogo di ka ne sigi jama ɲɛma k'a fɔ jama ye ko mɔgɔ min ni muso bɛ Mali ka famille kɔnɔ k'i k'i muso ɲininka n'a sɔrɔ n'a bɛ porno tourner ou bien k'i den ɲininka ni a y'a sɔrɔ ni olu b'a bila ka porno tourner musow ye dangadenw de ye ou bien den ninnu ye dangadenw de ye ni olu bɛ taa fɔ e ye k'olu bɛ porno tourner wa olu bɛ se k'o fɔ e ye cogo di muso b'a dɔn n'a y'a f'i ye k'a bɛ porno tourner a furu bɛ sa i den b'a dɔn ni ale y'a f'i ye k'ale bɛ porno tourner fɛn mun bɛ laban e n'ale ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o dɔn wa e yɛrɛ fana b'o dɔn o bɛ se k'a fɔ cogo di donc aw yɛrɛ de bɛ se k'a faamu aw yɛrɛ de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ fɛn mun bɛ yen i bɛ wuli k'i ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ i bɛ wuli k'i ka recherchew kɛ mais i muso n'a fɔra a ye ko fɛn fatal a bɛ porno tourner la ne de b'a f'i ye n'a fɔra i den ma Mali ka famille kɔnɔ ko femme fatale i den tɛ fosi la a ka baara tɛ fosi ye Mali ka famille kɔnɔ porno tourner ne jɔnw ye cɛ minnu wari b'u bolo cɛ minnu tɔgɔ b'u la u b'a dɔn u bɛ se ka fɛn sɔrɔ u la u b'u piéger ni i den ye u b'u piéger ni i muso ye olu bɛ taa porno tourner n'u ye o porno de bɛ ta ka ci olu tigiw ma privé la an bɛ nin bɛɛ kalama o an bɛ nin bɛɛ de kalama nin ko ninnu fosi de dogolen t'an na o bɛ taa ka ci e den de ma o bɛ taa ka ci o cɛ de ma privé la e den ka porno e muso ka porno o ni cɛ mun y'o tourner ɲɔgɔn fɛ o bɛ taa ka ci o tigi ma privé la k'i ka nin video in b'an bolo ko wa k'an b'a publier ko soit k'an bɛ fɛn f'i ye n'i bɛ se k'a kɛ ni sɛnɛ k'a kɛ k'an b'a ban an ko ninnu filɛ nin ye an bɛ ko ninnu kalama de an bɛ ko ninnu kalama de an donna ko ninnu domaine kɔnɔ de an donna domaine kɔnɔ de
ambe kunu kalama kojugu abe fier ambe na fendo de fier ambe service de demander fait au service ni sera ka jena service amba tui nga ni ma jena service amba publier mais santaji de don parce que tu sais ka publier santaji de don mo munu be se ka publier olu te al malien mo munu be son ko fen so ka publier malien ta do wi mais malien ka son ka publier malien te tay makola malien fengo fembe ka ninke ou ta publier mais ou be santaji de kila ou be soro ku nyininga mbe se ka munde kawye na ou be se ka bla ou be se ka war do fier nous m'a fait 1 million ou te war fitini fier nous m'a fait 1 million ou fait 2 millions ou be 3 millions 500 ou be 2 millions 500 ou be 1 million 500 ou ba fier ni sena ka sara ibe nanaye ni nanaye amba toy ni layru ta ka fombe se ka sara ou be wakati fier amma ko bala ni wakati ibe se ka jenaye wa ni ko wakati ka suru ou be ni ko wa imbe se ka jenaye ni wakati ou ba fier okay ibe fere tige be nanaye ni wakati an teke ni tige ni man nanaye amba publier na wakati sera wa wete chama ko war dun ni jogo de la we santaji ke mo baden la ni jogo la ni e mo ni dembe malika famille kono e mo ni muso be malika famille kono na be ka faye ko famo fatal we mo chama ka war duni e denga porno ye ni jogo de la we mo chama ka war soro ka dun ni e muso ka porno ye ni jogo de la amba kalama parce que domini ambe de kumba kono gambe do na kono ambe do na kono kono no attention kono no attention kono no be amba chama de kalama kono no be ansen do na do la de dogola ka soro ka bula parce que fen do be an islamate bende o de ake mo no te islamate fen no ni islamate be ni ko kibe islamate ni ko ki islamé ni ko kita jeni wali mogo wali den wali muso lebuli ni ko kita se ola iba toyi muso be no uka video be ne uka photo be tinama ya muso be a video be ni mogo be kuma ka fuye memba fuye ngo tiere la net se ka mogo ka photo tima sede me photo no ubene bolo me do be wati wati muna ibe ta soro do be ne weledi nu ye wele ni mu ka pelta ube soro ka photo no tikana parce que wado nu photo no tikana mu jabi parce que ni ne wele ko point fo ne ba fiye olu te ne intéressé o mogo be nya fo mogo chamande ube uba kalama o se ka fo Benzema nentigi ka photo ijonga chima nentigi ka video ijonga chima mba fo ne te ne intéressé fe mu bene intéressé Mali fe mu bene intéressé Mali be jotugodi mais ninka photo langolo wa aka video langolo wa zema fu ne makote ni na de ango tien fo noy parce que net c'est quand sigi ne be mo mun don hal ni natigi ma delika ke nyogon kan ni Facebook ko tlen rasta ye malien dembe la jelen kalade rasta ye malien dembe fara nyogon kan de rasta ye malien dembe kanu do nyogona de rasta ye malien dembe ke kelen de donc net c'est comme modo don hal na ma delika ke nyogon kan ki ba fone ko mbena ka photo chima e ba fone mbena ka video chima ko ne be permettre ka fo ka chikana jamais non parce que ta sur na kunga kornine me ka minena fo nyere koroni ni ne ka korona yi ne ba tigi minena fo ne dogode ne te jenaye olu photo olu video ka soro tugo mona net na jenaye mo wer ta ka soro tugo na donc ne ba fier olu te ne intéressé fem be ne intéressé ni mako benna ibe wele Mali ko kuma mbe fem be ni a foranga video kono anga nyoko conseil ngona foranga video kono ibe mblasira nae na soro na mabe ibe se kan wele ben conseil no mais auto mo photo wa mo video wa ça m'intéresse pas ibe to ino voilà sinon bena sigi ni tigi mayinde ni mayi wala be ni koyenge Benzema abe de ni tigi défend abe ni défend muna abe muso fe ubena fo ni muso yin abe chefe ko ngonne makote ni na nere munye che ne mu fle ne be muso fe de ne be muso yere ne ba fe yere de ibe muso fe mundo ne bo muso fe o to wala ibe fe mu yere donde o de benela on ni na kana fone ko do be muso fe me ne be munde fo o la sa ne be munde fo o la est-ce que na fie ko ne rete muso fe wa est-ce que no fie wa o ibe ne yere de nyini nga folo est-ce que ne be muso fe wa ne be na fie ne be muso fe ka e mo mo makati be muso fe de ne yere be muso fe ka temo tikila
e be ka miri ko mo be muso la tigere itene ta don mais mo be na don fere ke ka tigi nyininga ngi ka fere ke ka tigi nyininga dro dem se génération na mo gorba tere parce que mo gorba génération ni a fengo fe nyininga ne la wallahi ba fo ka te muso fe et puis ba fiye ko be mo boye ko jugu mais ta dem se génération nyininga like parce que nanon de be yala souffé olu de be ne souffé ma don olu nyininga dro ka fo Benzema e join olu nyininga dro e ka fiye ni sunguru di Benzema ma ka sunguru na stiki Benzema kerefe ka fo Benzema mbena taka mbena dans 10 minutes ibena ka so Benzema ma ko ke wa 10 minutes o ka chao 5 minutes ibu nyininga wala o bena fiye on nie nana kana fone sa e ko Benzema o be ni tiki défend abi muso fede abaka ten est-ce que e ne ta don e te ne ta don e kana do la sigi ne kerefe don 5 minutes kono ibe soro ka taka ibe sigi kana dans 5 minutes ibena ba kana ma ko klongete ko yin on nie nana kana ne sigi mana kan fula c'est n'importe quoi donc on va muso continuer ngata doni donc ika mission anika étoile olu de be da ñogona quoi ni mission kele ke na ñena o étoile kele ni mission flaqué avec étoile fly ni mission ça va que ainsi de suite quoi donc je crois sans qu'on a lobé kalo eni alati ofo on a lobé na la jengi mo ko munu sera ka étoile chaman soro donc olu fane bina prioré bina to bina dola ka olu récompenser quoi quelque chose eni alati barawre tawla sara fosi taw ka barana mission sara fosi tala ko étoile sara fosi tala e ka ti langolo bla e ki langolo ta ka photo di doma ko ka bara do kenai e ki langolo video ta ka di doma ko ka bara kenai sara fosi to la ko étoile e ki sigi kan na mesa e ki sigi e kan na me ko ni ne jekulu do de marché togoy ko ni ne jekulu do de barake togoy ko ni ne jekulu do de fonctionner togoy ko jekulu do sigi kande ni ko jekulu falaw do ko kale be barake ni ndela ko jekulu do ko kale faso do togo de ni nye jekulu de faso do togo en ni kundon afo president be sigan kunna ata president boye doro en ni nye barade ni be se ka baranya jombe dese ni na de jonde be se ka dese ni na bunteni e barade wa bunteni de baray jonde be se ka dese bunteni la ko ka na faso jobe ke togodi faso jobe ke ni sira jumende munde kan faso kono munde man faso kono aw ko sunguru tige may aw ko mo be ka mo mine ka danu mo ni o be nyogo fe no be ka dani nyogo yi aw be souva be boka mo la gushi ko may mais aw be ka mo de former o de kam ko ta dani mo doy e se ka ni fam togodi e se ka ni fam togodi aw ko on islamé ko on ba fo ko on islamé ko me ko on be sunguru tige comme be sunguru tige ke mais en même temps on be ka muso de bla o ka ta che do la tige en même temps on be ka muso do de former o ka ta dani che do ye ka danu langolo ni est-ce que ne se ka fam to est-ce que mo be se ka barake ni awi est-ce que mo be se ka da awla jin ko no c'est grave Budu pai. Nei. Tete mo na kambla Nei na. Ah, Tori. Kanya. Bien. Te merci. Che, agora telefone ere, te ifa mana made. Eta ko man no model mea. No, de boa kain. Na no ta kofe. juste pour que ka membre ku la excité ku pousser anga se ka baragmo ke anga se ka nyogo fin quoi c'est comme un challenge quoi ni bla la challenge na ka essayer Bon, koni ko ka étoile ka fo muso ma qui est fond fatal de ka étoile 1 kila ka étoile 2 kila koni nya ki encourager do e kana décourager ete e muso jumen de fana sona nima koni de e encourager to la de chambala muso munu be malika fami kono na ma laja ko jogo yelema na ma laji aw ko jogo falen chama inde na ma jogo yelema wallahi billah mai horonya te ni sira te horonya wallahi horonya te ni hada ma demanga aw be se ka son chogodi kata aw balima chew ka son kata olu lebu ko video ta kana di mo ma ko ka barake na ka santaziki e chambala muso cha laji abeka fo aw mun ma ko fam fatal malika fami kono aw sigi ay taw daw ka sunogo aw ka miri mbalo muso e dogo do photo ka ta ka yira ela alangolo mbalo muso e koro do photo ka ta ka yira ela
a langolon ou a vidéo o kata fa photo e fa vidéo o kata wota kana o iraela e tembala muso chaka jugude e tembala muso te dusukasi donde est-ce que abe dia ewa est-ce que abe be emawa est-ce que se ka jenae ki dogoni doye ni siraka est-ce que se ka jenae e fa ka ke ni siraka men bala muso e ma jenae e dogo kan ke ni chokola mais e jenana e kataka ninke wali dogo dola e jenana e kataka ninke wali fa dola mais e jenana e kataka ninke wali koro do de la na ma jogo yelema malika fami kono bala muso billahi mbe fe mun fawiye na fengo fenkara muso gana ye ni ma furu folo diebe wuli billahi ni malika fami kele mo nunu te mo site e furu parce que ni mo ya don ka fo e ka bara e fimunye te chaman de daran e te chama e te chamanka cd te chaman de darani e te chaman de e langoloin wallahi uti furu muna ceder kununa on de jenaye ka mo photo publier muna on de jenaye ka mo vidéo publier parce que on ba don fe mundo amai on ba don mo do lebuli de don on ba don mo do mako sali de don mo do be no halni ay muso do ni muso inka dai na ya photo publier ne toka dola na vidéo toka dola abe diako o de kama on seka akikwa o de kama aka gele on ga seka ni barake an islamak fana gosili mun ba kono an islamu di an seka jena ya kambis dine buruja an seka jena e kamana sigi kafuko hijite tiye an seka jena e kamana sigi kafuko ala kirako ko tiye to ye oire c'est interdit akafo islameden da kono parce que ala kira hadama dende don c'est vrai mais ala kira da yani hadama dem betla aya fsani jin hadama dempe ni o digira aw mununa aya yere faka aw mo fengo fe nawe malika fami kono naw be ka slama kele naw de be ka dofo ala kirama aya blaw kuna ko ala kira ka fsana aw fauna aw bawi ala kira ka fsana aw boklo be aw mabusiya fosila kunwi aya famanga rezo kuntigara donc abse kake akuma te diawi mais obeni mbla kuna ala kira dugukolo sanfé ala yani dien be de tla aya kanu kateme bela kira una ala kira nyew mais ala ye olu kanu chogo muna ala kira ka kanu ka bonni olu tay donc fo ko ni mbla kuna di wa dugukolo sanfé muna wati temenena ne kumbe video ke mba fo haydrai ka fo ko mba fo onzardini mogowi ngom famunya haydara nege bonela ne karamo folo muname mali kono si haydara ne karamo mu kanu mali kono si haydara Ousmane Serif Madan haydara why mais munane a détester parce que ayi yere comparer à la kira de la aya yere ke ala kira di aya ka bara ana ani ali ale ka bara ni ala kira ka bara ayo de fsani ala kira tay wa no fe mo yo de fsani ala kira tay wa no fe mo ya yira ko a joro ka fsani ala kira joro e sini al qiyama ayre jinani ni kuma yin ni ne digirane la quoi ni ne fakadi et mais pourtant ala haydara yere yafo ko masi manga ka fo kibi yere comparer ni ala kira haydara yere yafo donc chewote ni yere comparer ni ala kira yi nege tenela yi nege be bonela jien ko wal ni ne yekanu hal ni kadine fuka jien wuli kanu te donela to voici ne haydara détester ka bonga vie kono jien be wuli de hal na segira akorola hal folo kumbe wajulu ke choko mun hal la kira wo choko de la net se kalami ab se ka ke nebena muso de fu mun bena haydara la mais net se kan sigi kalami jamais wa hal ne muso ni ne sigile no ni ba la me ba bala folo ngi ba bala iba la meli ba toy ni ne sigile ndo iba mo wore la me wa be musique yere de kala ou bien be kram ko wore ka wajulu kala mais haydara non parce que tu sais qui comparer Allah la et Allah kira la katla qui comparer Allah yere la konne ki kan donc out se ka dine kele konne ka au soutenir out se ka dine kele
k'a fɔ ko ne bɛ se k'a fɔ ko n bɛ tɛgɛrɛ fa u nɔfɛ dan ka diinɛ tɛ ko ye non jamais bɛɛ ka diinɛ y'i ka diinɛ de ye wa bɛɛ bɛ kan ka bonya i ka diinɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ kan ka bɛɛ de bonya i ka diinɛ kɔnɔ vraiment hali n'i kɛra jɔsɔnna de i kan ka bonya surtout an bɛ Mali mun kɔnɔ bɛɛ ko Mali ye pays laïque de ye donc bɛɛ kan ka bɛɛ bonya i ka diinɛ kɔnɔ hali n'i bɛ jɔsɔn de kɛ i kan ka bonya parce que i ye maliyɛn den de ye a sɛbɛnnen b'i ka papier kan de k'i ye Mali de ye i ka Mali drapeau de sɛbɛnnen b'i ka dossier kan o de bɛ ne ta kan ne tɛ se k'o changer ne kɛra cogo cogo ne tɛ se k'o changer wa ne kan k'i bonya o kan wa ne ni mɔgɔw kɛra teri ye silamɛw tɛ Mali kɔnɔ an bɛ yaala an b'an ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn u bɛ n dɔn k'a fɔ n bɛ seli u b'a n fana b'u dɔn k'u tɛ seli u tɛ sun u tɛ fosi kɛ mais an b'an ka teriya kɛ parce que maliyɛnw de don ne ma fisa n'u ye u ma fisa ni ne ye wa n kan k'u bonya wa u fana kan ka ne bonya o kama n y'an ka teriya bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ fo ka bɔ Mali kɔnɔ ka na se sisan ma hali sini ni ne n'olu ye ɲɔgɔn ye an b'an ka teriya kɛ parce que u ye maliyɛn de ye d'après tout ne fana ye maliyɛn de ye d'après tout donc waati dɔ de sera an ka ɲɔgɔn bonya kana kɛ silamɛ ye mais silamɛya bonya kana kɛ silamɛ ye mais silamɛw bonya c'est ça an ye nin dɔrɔn de ɲini aw fɛ kana kɛ silamɛ yɛrɛ mais silamɛw bonya c'est pas k'a fɔ ko c'est obligatoirement k'a fɔ k'i ka kɛ silamɛ c'est pas obligatoire force tɛ o a bɛ diya i yɛrɛ de ye an ka continuer balimamuso n k'i lamɛn dɔɔni ka relever a bɛ courage di an ma an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o de don quoi sinon foyi juguman wɛrɛ tɛ bon a kun y'a expliquer a kɔnɔna la donc mɔgɔ kura minnu donna ko k'a expliquer u ye fɛnɛ quoi donc toujours ni mun bilala mun na vraiment an b'a essayer k'an ka meilleur kɛ an ka essayer mission n'a ka réussir an bɛɛ bolo o de don quoi comme an bɛɛ nakun ye but kelen de ye donc bon n'i ka mission n'a ma réussi i kɔlɔsi i kana kɛlɛ kɛ yen de Mali ka famille kɔnɔ ni e bilala mission mun na parce que mɔgɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ kelen ye dɔ ja ka farin dɔ ja ma farin dununba ninnu filɛ dununba welewele ninnu filɛ nin ye dununba welewele ninnu filɛ nin ye article 8 ale ja de ka farin parce que dununba mɛnna diɲɛ kɔnɔ quoi a ye fɛn caman ye wa fɛn caman kɛra a ɲana wa a yɛrɛ ye fɛn caman kɛ donc o de y'a kɛ dununba ja ka farin bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ja ma farin i bɛ taa sɔrɔ u kan ka video ta ni cogoya mun ye pour video ka réussi ou bien kan ka photo ta ni cogoya mun ye pour photo ka réussi n'u siranna n'u y'a kɛ cogoya dɔ la u kan ka mɔgɔ mun photo sɔrɔ u kan ka mɔgɔ mun video sɔrɔ u tɛna se k'a sɔrɔ u bɛ se ka na o tigi bɛ da n'u ye u b'a sagaw kɛ n'u ye k'u bila mais u bɛ dɛsɛ ka photo sɔrɔ u bɛ dɛsɛ ka video sɔrɔ ou bien i bɛ taa sɔrɔ n'u ye hali a video sɔrɔ a video tɛ ɲa mɔgɔ tɛ se k'a lasaga k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ɲɛ kari masina de ye par exemple n'u nana ne fɛ sisan mɔgɔ mun n'a tigi bɛ siran n'a siranna n'a ja tigɛra a bɛ se ka photo dɔ ta n'a yirala cogoya dɔ la mɔgɔw bɛ a bɛ kɛ mɔgɔw bolo fila fila ye mɔgɔw b'a fɔ ko est ce que nin ye Benzema ye mɔgɔw b'a fɔ non nin tɛ Benzema ye donc ni o kɛra sisan ne taara ni o photo ye i ka mission ma réussi parce que bɛɛ lajɛlen b'a kalama depuis groupe kɔnɔ k'a fɔ ko photo in ko mɔgɔ tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko Benzema de don ni taara ni video de ye bɛɛ b'a kalama depuis groupe kɔnɔ k'a fɔ ko nin video nin tɛ Benzema ye donc c'est que e ka mission ma réussi e tɛ se ka kɛ étoile ye e tɛ se ka kɛ fɛn fatal ye tu peux pas être femme fatale c'est ça mais c'est grave an bɛɛ k'an fanga di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka an fanga bɛɛ di k'a ko kɛ cogo min na komi faso dɛmɛ de don i y'a ye donc o yɔrɔ de kun don ni étoile fɛnɛ n'i tɔgɔ fara ça fait tellement plaisir sinon dame fatale 2 bɛ yen nɔ ale ye 2 étoiles sɔrɔ ça c'est la super larrée qui a yɛrɛ tourné no tile fila ye wa o ye mɔgɔw ka du ci de mɔgɔ n'o ye 2 étoiles sɔrɔ mɔgɔ kɛra 2 étoiles ye billahi ɲɛ kali masala a ye mɔgɔw ka du ci wallahi ne de bɛ m'o fɔ aw ye bi a ye mɔgɔw ka du ci a ye du ci de a bilala mission fɛn o fɛn na a bɛɛ réussira a bolo voici u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu photo bɛ olu bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'olu video b'olu bolo a bɛ sɔrɔ nin sira ninnu de fɛ
u y'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn ye k'e ye fan fatal de de ye ou bien 2 étoiles de ye c'est fini i kolo n'i y'a muso dɔn n'i bɛ o muso sugu dɔn n balima cɛ i kolosa la i yɔrɔ ma janya la ni kelen n'a kelen bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kuma bɛɛ ye kana sɔn k'a fɔ kuma bɛ kuma la i kana sɔn k'a fɔ a sigilen ɲɛna a b'i resiré nka a b'i résistré n'i n'a bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i kana sɔn ka i ka finiw bɔ i la n'a ko k'a bɛ manamana ko ta kɛ i sɛgɛrɛ n balima cɛ bilahi i yɔrɔ ma janya la n'a fɔra muso o muso ye ko femme fatale de 2 étoiles n'i b'a dɔn n'i mi yɔrɔ ma janya la ɲɛ kali masala n'i ka du ma ci ala k'an faga wa n'u m'i ka compte ci n'u m'i ka budget ci ala k'an faga bilahi parce que u b'i piéger de u b'i piéger k'a fɔ i ka wari de sara u b'i piéger k'a fɔ i ka wari minnu sara n y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye 1 million 2 millions 1 million 500 2 millions 500 ou 3 millions 3 millions 500 an bɛ ko ninnu an b'a bɛɛ de kalama mais olu ka miirina t'a kalama an b'a kalama donc n'i y'a muso fɛn o fɛn ye n'i mi yɔrɔ ma janya la n'u m'i ka budget ci ala k'an faga bilahi n'a fɔra muso o muso ye ko femme fatale de 2 étoiles n'a sigir'i kɛrɛfɛ wuli ka b'a kɛrɛfɛ n'a y'a bolo da i kan na k'i nɛgɛ nɛgɛ a bolo jigi k'a b'i kan na a bɛ k'i rassurer wa i bɛ ka filmer a fɛ i n'a bɛ ka ko o ko kɛ a bɛ ka filmer wa i kana sɔn i n'a fila ka kɛ sanburu kelen kɔnɔ hali n'i ma ko kɛ u b'a fɔ i ye ko kɛ u b'a fɔ k'i taara ko de la hali n'i ma ko kɛ video in kɔnɔ u b'a video yira k'a fɔ k'i ye ko kɛ aw bɛ chanter n'a ye n ko mɔgɔ ninnu ye mafiyaw dama de ye mafiyaw de jɛlen don n'i b'u ka jɛkulu in dɔn mafiya jɛkulu de don an ka continuer balimamuso kuma an ka taga ɲɛfɛ. Tu vois, non? Donc, on a un kudo. Donc, courage à tout le monde. Moko ka mission manadi ma ambe kanjila jala ka akuna wolo di ambela jelema. Donc, kam wallahi ala kana ni duwaw nunu minɛ parce que du ci de don. Mbe ala deli ya rabbi ni duwaw nunu à partir d'aujourd'hui ala kana ni duwaw nunu minɛ. U bɛ ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ fɛn o fɛn ma u ka duwaw nunu ala kanu minɛ. U ka mission nunu ala kana kɛ u ka resi bolo billahi du ci de don. Budget ci de don. Wari tiɲɛ fu de don. I ka wari de bɛ ka don sɔku kɔnɔ. Wallahi. Wari bɛ ka don sɔku de kɔnɔ. La kɔfɛ. Ni o m'a faamuya o ka sin kɛ an b'a expliquer tuguni ka ɲɛ quoi komi kuma ka gɛlɛn. Ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka don groupe la dans ma vie donc n bɛ ka n défend dɔɔni kuma kun ka gɛlɛn mais ne yɛrɛ kɛlen bɛ kumakɛla ye sisan kosɛbɛ. Ale ye mɔgɔ kura de ye. Ale ye mɔgɔ kura de ye mais ale yɛrɛ kɛra kumakɛla ye sisan parce que a donna domaine kɔnɔ. Mais ni donna domaine kɔnɔ c'est obligatoire i ka kɛ kumakɛla ye. C'est obligatoire parce que e de bɛ explication di e de ye mɔgɔkɔrɔba ye. Denmisɛnninw bɛ k'i de lamɛn denmisɛnninw bɛ kɛ e de lajɛ donc c'est obligatoire i ka kɛ kumakɛla ye parce que u bɛ de bila k'i ka bɔ i ka ɲɛfɔ hali ni kun tɛ kumakɛla ye i bɛ kɛ kumakɛla ye ça c'est obligatoire hali ni kun ka ɲi i bɛ tiɲɛ i bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye c'est ça. Mais ça me fait plaisir quand même d'être parmi vous à interpréter ka ko caman ye quoi. Je dis un grand merci à Malika et à tout le monde. Donc en gagnant des mains, on est ensemble, une peuple, une but, une foi. Et un peuple, un but, une foi. Voilà. Tameola, Nana. Ok, Nana, j'ai compris. Donc, donc, ni film de la donne fraka. Bon, ni mission de la moma, Atri va essayer en fait, kaka mission, ka essayer ka mission y pour juna pour que ka information dit et Malikama pour que ka. Ouais, parce que mission nous est chaque de. Ne tara ka mission na sambi, na fora est 100 par exemple. Ne muso mu kuma na 100. Na fora ni muso ni 100. Ni ne muso me France. Na fora 100 ko sini comme afraku ou ka mission kundale be Karim Keita kan par exemple. Karim Keita ni mi janto yera la be bara sirila. Yoro e wari bi bolo. Yoro ebe uba don ko wari bi bolo. Uba don ka fibe ka wari fengo fen ngana mu a baby bolo so yeno. Uba kalama e ka mirla ku ta kalama. Uba kalama de.
wa ku ka mission ka ɲɛsilen b'i la i janto yɛrɛ la par exemple ne muso ye sisan n'a fɔra ko nin bɛ faransi Karim Keita bɛ kan ka bɔ Mali kɔnɔ sini a kan ka cun faransi u b'a f'a ye wa u b'a sɔrɔ u ye Karim Keita bɛ kan ka jigi hôtel mun na u y'o bɛɛ ɲini k'o bɛɛ dɔn u bɛ communiquer ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u b'a kalama ko Karim Keita bɛ na mɔgɔ minnu bɛ ka taa Karim Keita la héberger u ni o mɔgɔw bɛ bila contact la wa wari de bɛ di nin bɛɛ ma pour que nin mission ninnu ka se ka ɲɛnabɔ donc ni Karim Keita bɛ cun hôtel mun na mɔgɔ ninnu bɛ taa ka t'u ka appareil ka taa olu brancher yen nɔ u bɛ taa u installer yen nɔ appareil mun ni u bɛ video kɛ appareil mun n'a bɛ photo ta appareil ninnu bɛ taa u installer ni u y'a dɔn k'a fɔ k'u ma se ka appareil ninnu installer cogo sɔrɔ ni Karim nana wagati mun na u bɛ e suki ka taa e kɛ Karim kan e bɛ taa ka Karim nɛgɛ ka t'i yɛrɛ di Karim ma ka t'i yɛrɛ k'a bolo mɔgɔ lankolon ye ka taa f'a ye k'i b'a fɛ k'a ko ka di ye ka t'i yɛrɛ d'a ma k'a fɔ a ka tulonkɛ n'i ye quoi donc ni Karim fana caw to nana n ka cɛ a k'a fɔ ka miiri ko muso jɛman dɔ nana ka na yɛrɛ d'ale ma e ma Malika e ma Lahare ni Malika ye ni o taara ka taa yɛrɛ di Karim ma a tɛ dɔ k'a la a bɛ dɔ k'a la kɛ hali n'a y'a yɛrɛ di ne ma n bɛ dɔ k'a la ni ma ji k'a ka bidon ne k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye nkalon ye ni ma ji k'a ka bidon kɔnɔ i k'a fɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ de ye nkalon ye bilayi n b'a fɔ photo n b'a fɔ video n'a y'a diya a k'a bila live la a kana ban yɛrɛ n k'a ka live kɛ a si tɔ bɛɛ kɔnɔ a ka live kɛ ka taa bila gidɔrɔn sanfɛ je m'en fous mais ni ma ji k'a ka bidon kɔnɔ i k'a fɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ ye nkalon ye denmisɛn biɲɛkɛnɛniw denmisɛn fitiniw olu bɛ se ka n'a yɛrɛ d'i ma cogo di ɲɛda ɲumanniw olu yɛrɛ ɲuman na ko muso jɛman de ka di karamɔgɔ ye parce que u bɛ ka muso jɛman ninnu de bila karamɔgɔ ninnu na o muso jɛman e b'o bila ka na cogo di ko o bɛ na k'i ko dɔn ten ka taga dangadenya de nɔ kana dan video ma de kana dan photo ma de a video kɛ ka taa bila n ka taa bila kabanɔgɔ la diɲɛ bɛɛ ka sigi k'a lajɛ je m'en fous ma ji k'i ka bidon ne k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye nkalon ye donc Karim bɛna k'i caw k'i pan k'i fili o kan dɔrɔn o photo ninnu bɛ ta karaki Karim bɛ se ka wuli sisan k'i ko don ale la dɔrɔn a bɛ se ka wuli k'a ka sakini ta k'o gɛrɛ a yɛrɛ la ka photo ta karaki ka video ninnu kɛ karaki mais ni u ma ɲa sisan i bɛ taa sɔrɔ photo ninnu tacogo ani video ninnu tacogo n'u ma ɲa e ka mission ma réussi dɛ fo ni seginna ma o de y'a kɛ wagatinin dɔ na Malika Lahare Malika a y'a publier ko ale bɛna kɛlɛ jɔ parce que a tun bɛ mission dɔw la wagati mission ninnu tun tɛ ka rester ale bolo quoi a bilala mission joli de la mission ninnu si de ma rester a bolo u bɛ ka pousser ka taga mɔgɔ fɛn o fɛn ma olu bɛ k'u diya dɔrɔn u bɛ k'u ka buru su dɔrɔn kafe kɔnɔ u bɛ k'u diya dɔrɔn i bɛ diya sugu mun dɔn mais paga de tɛ ka ban la fosi de tɛ ka sɔrɔ finalement u bɛ k'a kɛ ko ni nin dennin ka ko n'u ma nin sɛgɛsɛgɛma in dɛ o kuma u bɛ ka bila mɔgɔ minnu na a b'u fɛ de wa u bɛ mun de kɛra olu bɛ k'u mako ɲa olu mako tɛ ka sɔrɔ olu Malika famille mako tɛ ka sɔrɔ mais o tigi bɛ k'a mako sɔrɔ o tigi bɛ k'i diya wa Lahare ni Malika yɛrɛ fana bɛ k'i diya o fana bɛ k'i diya mais olu mako bɛ video minnu na olu tɛ k'u sɔrɔ c'est grave ma dɔn monsieur Sako fɛn mun ka gɛlɛ dɔrɔn n'i ma nɛni kɛ dɔrɔn o de ka gɛlɛ mais je suis arrivé en Italie bateau wa ma tɛna bateau fɛ dɛ ka tagama ji sanfɛ sen na ka ji tigɛ ka na i b'o dɔn wa n y'o de kɛ ka na komi e de fa ye Europe biriki e de fa y'a jɔ o de ma ye Europe jɔ wa i bɛ se ka na nabɔ ka taga ni Afrique kɛ voilà donc o ye nin yɔrɔnin ye o ye mission ninnu o réussi cogo ani o réussi baliya conséquence mun b'a la o ye o niveau nin ye an bɛ passer ka taga ɲɛfɛ ka baara kɛ n'a ye n'o fɛnɛ bɔra yen nɔ n'a bɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini groupe fɛ a bɛ se ka mɔgɔw wele ka groupe mɔgɔw ɲininka n'o sɔrɔ u bɛ se k'aw dɛmɛ en privé ou bien Malika groupe yɛrɛ sanfɛ ni mun ka d'aw ye donc baara bɛ kɛ ten tɔ de pour que n'a walasa a ka mission ka se ka réussir a ka se ka
pardon, à passer à objectif atteint rapidement. Donc ni e b'a dɔn e ka mission ma réussi e bɛ fɛ mɔgɔw k'i dɛmɛ i ka mission ka se ka réussi te sa aw ka nin dɛmɛ yɔrɔ in ne nin lamɛn ne kun ka miiri la aw bɛ k'a fɔ k'i dɛmɛ ni gɛlɛya b'i kan k'i dɛmɛ i ka se ka bɔ nɔgɔ la nin yɔrɔ nin kun bɛ diya ne ye n'aw kun y'o de kɛ mais ko n'i bɛ fɛ mɔgɔw k'i dɛmɛ ka se ɲɛfɛ dɔrɔn u kana mun de fɔ ja u bɛ k'a fɔ de ko n'i bɛ fɛ pour que i ka mission ka atteint a kɛ atteint joona quoi i ka objectif ka se ka ɲɛnabɔ parce que n'a sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka mission mun kɛ ni mission in ma tɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ ka échouer i yɛrɛ bolo mais yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ kɔni bɛ se k'i dɛmɛ mission in ka se ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka message ci mɔgɔw ma joona joona i bɛ yɔrɔ mun na olu bɛ taa ka t'i dɛmɛ mission bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min donc olu de bɛ taa ka taa fara e ka yen sisan ka taa o tigi kunkolo ɲagami aw bɛ video kɛ n'a tigi ye aw bɛ manamana ko kɛ n'a tigi ye c'est grave. C'est tellement grave. Malika famille de. Amaya avec d'où de. Avec d'où de chi. Continuez blanco. Vidéo janaranga ba kono. Et après nous qu'elle a droit sur étoile ou sur. Voilà. Donc après donc moi mes étoiles sur nana est-ce que Fanta camarade mon akili be Fanta camarade là. Il va sur nan femme fina sur la gari fina sur. Mais ni tout kalama mais ni la gari sur félicitations aussi. Mon papou, ben bienvenue, hein. On ne se connaissait pas. Bienvenue, il est. Bon, quand même. Donc, Nimbella Jelen Kounye, femme Mounye, fin Kelempe étoile, à ka fo Emma Duron ko femme fatale. Un étoile ou 2 étoiles. Eche, ni djien nye balawi. Ne ko djien be ka avancer ka ta sira jumen de kan. Ne ko djien be ka ta sensi jumen de kan. Malika famille mɔgɔw aw ka baara bɛnnen don nin de ma nin de aw ka baara ye nin de aw ka vie ye aw ka objectif ye nin de bon aw fana ka faso jɔ cogo de ye nin ye quoi a bɛɛ n'i ka faso jɔ bɛɛ n'i ka faso jɔ wa bɛɛ k'i ka faso jɔ aw bɛ ka jɔ ni jɛnɛya ye anw bɛ ka jɔ ni baara ye c'est comme ça diɲɛ bɛ ten de o dɔw bɛ ka baara kɛ dɔw bɛ ka tulonkɛ kɛ c'est comme diɲɛ yɛrɛ bɛ nin cogo de la. Mais pendant que n'aw bɛ ka tulonkɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ aw b'olu bonya de kuma ye yen de an ka bila ɲɔgɔn na a kun ye nin de n'aw bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn bonya o de ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ ka baara kɛ a y'a lajɛ u k'u bonya c'est ça basta mais k'a fɔ k'aw bɛ n'aw sigi ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw buruja mɔgɔ minnu ni baara bɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka jɛn n'a ye an tɛ se ka jɛn n'a ye. Parce que diɲɛnatigɛ kɔnɔ diɲɛ kɛra cogo cogo bɛɛ n'i ka faso jɔ cogo don anw t'a ye ka baara de kɛ anw t'a ye mauvais gouvernance de ye mais aw t'a ye ka jɛnɛya la développer Mali kɔnɔ jɛnɛya bɛ se ka wara cogo min na aw ka baara de bɛnnen bɛ o de ma parce que ni nana mɔgɔw former k'u bila jɛnɛya la ni nana mɔgɔw former k'u bila porno tournée la ka a kɛ u bolo bilen k'a fɔ n'u ye jɛnɛya kɛ fosi t'a la mais c'est fini o y'a bannen de ye o ne nana ka na mɔgɔw bila o la ka f'u ka jɛnɛya kɛ fosi t'a la ni u n'o deli la est ce que olu bɛ se ka jɛnɛya ɲɛ tuguni wa est ce que olu bɛ se ka ban jɛnɛya ma tuguni wa est ce que olu bɛ se ka malo ni jɔn de ka jɛnɛya kɛ hali n'i y'u bila k'u ka taa jɛnɛya kɛ n'u fa ye u b'a kɛ Malika famille muso ninnu u tɛ maloya fosi la tuguni fosi donc ne kun ye nin bi video ye ne kun ye bi video ye n terikɛ ne nana bato mun na avion nala ta sago kɛ ne la dɛ avion nala ka na avion fɛ non i ti sago kɛ ne la non i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais i sago non wa i sago cogo di malobaliya wa o to ye o tɛ kɛ ne la n'i y'o kɛ ne la dɔrɔn n b'i bila place la ni m'i bila place la i k'a fɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ ye nkalon ye wa dusu mun bɛ e avion nala kɔnɔ dɛ mun bɛ ne kɔnɔ ne t'a ka bɔ n'i ta ye parce que dusu dɔ ye ne bila baton kɔnɔ ka sɔrɔ ka na yan n'i ye dangaden dɔ bila i m'a ye a bɛ fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ se jida la u bɛ tila k'a fɔ k'olu tɛ na surakaw bolo minɛ k'u ju tigɛ de k'i bɛ na de ka na jida la k'i tɛ na u bɛ minɛ b'u ju tigɛ ka sɔrɔ k'i bila baton kɔnɔ mɔgɔ baden de nana o cogo la u nana Europe de mais u mana di ala dɛ wa ne ta surakaw yɛrɛ bɛ jɔ ka ne lajɛ de ko nin cɛ ni ma da n'a kunkolo ka ɲi parce que ne nana fɛn kelen de kama
jege aw bɛ n dun wa a ye n dun nka Itali bɛ dɔn wa kuma ye o de ye ni n bɛ dɔn n ka dɔn mais ni n tɛ dɔn jege n'aw bɛ n dun a ye n dun ne donna kan o de kan mais k'a fɔ k'i bɛ na ka tila k'i yɛrɛ lasiran saya ye kelen pe de ye i bɛ se ka taa i da k'a fɔ k'i sɛgɛnnen don dɔɔni dɔrɔn k'i b'i ko sama dɔɔni k'i ko lafiya o y'i salen de ye i bɛ sa est ce que o bɛ ji sanfɛ wa est ce que o kɛra ji de sanfɛ o kɛ i ka dilan de kan saya in e ma kisi a ma mɔgɔ min b'a ka dilan sanfɛ o ma kisi a ma e mɔgɔ min nana yɛlɛ baton sanfɛ ni e ma kisi dun e bɛ mun de fɔ k'a fɔ k'i bɛna aw ka malika ka kuma to de ka na k'a fɔ k'a bɛ n'i sigi video la k'a bɛ mɔgɔw la gosi ko mɔgɔ minnu nana ji sanfɛ hali malika fa hali dusu m'aw na a tɛ malika fa la anw minnu bɛ ka na ji sanfɛ dusu min bɛ anw na a tɛ malika fa la wa a t'a ba la i bɛ taa o ci i b'o fɔ malika ye i bɛ nin yɔrɔnin i b'a tigɛ i bɛ taa di malika ma k'a ka video bɛɛ tɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ka na ji sanfɛ ko dusu min bɛ anw na o t'a fa la anw dusu ka bon n'a fa dusu ye wa anw bɛ baara de fɛ wa anw mako bɛ baara de la wa anw bɛ ka boli rêve dɔ de nɔfɛ ka réaliser o de y'anw se yan nɔ dangaden ɲamanw se jamana in kɔnɔ yan dɛ o de y'a k'anw tugura rasta ko dangaden tɛ n'i sago kɛ rasta la i b'i ju ta k'i ka baara kɛ ka rasta to yen ou bien i b'i b'o dingɛ ta i b'i ka baara kɛ rasta b'a ka baara kɛ ça c'est ça basta o y'a bannen de ye donc video sera a ban wagati la foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye sani ninnu kan da don kuma la kuma mun video yɛrɛ ma sigi o kan fɔlɔ salamu alaikum